Patrol, what's a dean be a friend say heaven? Mpatwan. Wouldn't so cost the back from my uncle heaven. Me konvoya na. Now can make catch it. Na adenti ambasi mitie mu ye na machera woni ma bi ani so. Because Bible na me minimum no was here and soon yam for being canon. And tell so cost the back from uncle heaven. Na say Christopher yan so the kwaso de ba san ba ye nchen. Enipa no mo ba sabe. Wontimi ko bi so kwaso de ben. Okay. Na so mo ba Methodist fo wom, Presbyterian fo wom, Anglican fo wom, Enkramofo so wom. Enipa ba nyina ya Christopher. So ati ase. Omo kwa sorry, obi kura timi frem na na ye pon sorry ameba. Na na ye pon sorry ameba. Nti Christopher no mo na ye adwuma no. Sa Christopher ni jai ba, ye so abosomfo e be jai adwuma ye. Wo hye adwuma ya se, wa kum nipa dodo asen. Ba jo mi nkum nipa. Na mo obi de no ho begya so obayifo ha no. Ana obi ha no sunsun mu a, bosum koku na nye komfo no waku no. Eye bosum na aku no. E say obi timi ka say man of integrity. Sharp. Akwa no kwafo. Yeah. Oh yeah, Juma, so yeah, integrity. Yeah. Process for that, yeah, true. Service with integrity. Yeah. But we bring integrity. Okay, right. Enti, some integrity, dear, say, Jumano. Me yamo be a me. I don't know, me tia some year, Jumamo be a dias, the Abraham, and Pesica. Now, say, a Jumano, the Koya Community get a Bremen. If it's a Koya, me bosom be cume, and yes, service with integrity. Okay. And yellow cough for Juma. Okay. And you be so yeah, man of integrity. Okay. And so yeah, aquano cough. Okay. And the side man dear, minyabi. Minim loto here, kama yibia magana bain, amana dear ye, fidel roads, any highways. Okay. Se minim say loto jumano, ana pocket no dry, ana send the man, ana say, sike yigu bagim. Minim ya, kama yibia magana bain, edia highways. Super. Edia train to teacher for the nurse foka, ke magana, ke man nurse for strike. Powerful. Yeah, ma high teachers, senior high school, headmasters, ke mo enko strike. Ebi say akatuentia minimu ye mimia nkontoponi azan so bi ba menchen a odimidi onim say me ye confidence mind okay na fe bedru ba bi na makoye confidence resta odimidi so ye na ba ni matura for na say empepi no etimete say so obi ko sha dwale ne watwi ne to ase agu obi so ade etimi hye obi nipa ma ho be physical no atena fom watwi ne to nyina na okasa eye duabo type of duabo ben senate ye ene eye duabo eye nomie ana say kanchi se na woka no me da se eno ya na ahemfu bebre nti ase na se nko pie bi so oba bi oba ne yi ni pieto ne dross etwi ni tugu nipa ne so eno no ya na enye duabo enye kanchi eye bususem powerful abususem na waye ede se wono oba ofie na obobra mawuo me ma me awuo e wo mra ne ma me nwuye na wo ti ni suo no wo se pani bi wo se jaba isem no unsa ya wone ye bi ho a abrante na baba wa bitime ye ne panifo ofom se jaba isem no sa de ni nyina wo ye eye abususem ede musuo ene ba wo so na ya hwe ni sei enka ne tete no enya easy so beti se obi awu obeti se obi awu a obi o free 70 80 90 100 ene obeti no wo kura you enso ne obekọ social media 20 15 10 30 ne wo ena na emre wane nkwakora enso dolls wo wiase betenne yehu mu biom ahinka sema na wo ho ene sen me da se me betra bosu me hu anase na misua no na me ko school na me start do me di nroji okay na me pa bosu sempa enti misua ne ma bi firi panifo bi ho okay tete na empanifo ne panyin cheche sika powerful na omo pe nyin chance na omo prisika beti ne mranti aba ona mo opesika che nyinche obi kuro timi kasi mi nyasika nana mi wu amepe teteno ne wadro bi ne afa ni kunkuma ana ne wonuro awro a ahaya fidie so me pese me cheche lo ni nyina ye wonuro a ne edigu ye mu mi wonu ma dia na oye no na udi ba ko a eye 10 years wotamo me ne say ya eye mfiedu eno na kan na enkrofo bi ade adwen bu ye se ebinum ye sikaduro na wo kwa ye de aburobu ho na akokoso a se mfie na obedi no eye nkontompo nyinche no ye wo eniema ehaban ne niema ade ye me de na me ye ne haze me de krama brebo na ye ebi wo sisi a me ye bi sese ya powerful na ba ku bia wo mena ebi ye 50 years and they say when you be 30 years ubenya 50 years aside den aka 30 na ho
anu na wo da ho a gi egukuru besi awiem ebe hataw duma kuma wuo mefa wo nko minimum ma bi hospital ba bi a mekoto no na wanyi anya 135 okay na o fare e ka so bi fare out ase meti ase pa obi o pese owu o fare sanete so timi mu doctor ne ba ye pe o say he mon ko frɛ ne hu nipo ne nante pa amra adanya o say asem wo ho doctor ne ba o say ade ne da papa na sene no o ma ntwam a ongu na oyusu bansere na bansere na amana nyini ana ade no so da nimu no so no ene de no obi animti o mu twa bansere ne wie ye pe ena ofi ade no hospital ne ba ne gina ne nche ne bebe mu o so ne netu kwa kwaje ye e ho na ofa mene ye powerful great nana adrada ni. Hey yo, what up, Abusia? For me, Diano Gidi, OGIDI, aka I Know Wisdom, will take me somewhere. Hello, lovely viewers. Munia ba ayuna reneni. Pia wa de shemu nua be ma chicha kodwani. Uzamfo, odi for commerce mani. So di for commerce masu ni de na jakure ni. Ghana. We can put through ya, one guy to say yes. Aha, Ghana. Aha. Ghana. If you send penny say the asensan na bodwonye pan na fra na kunso sori body ase modwa wa hinasa ene mama ne kasa tenten fra simple and titia so hu bebia me gine aha ne ne me kai wo say aha ye Ghana aha Ghana The Mad King. Aha ye Ghana. ene sabeka opani kase bi sunsum wura bi sunsum doctor bi a ene be bon komo e fo sunsum sem ho na ne ekire me ne wa adwen e fa mamre ho no wode ne nyina amaye fle obi no obi sun fro obi say the mad king ho ena benya dwumade bi ahwe e wo across social media platform so wo pese otinya enchire mu papa nso a ana ye bibi wo ha na wa ante ase a na wodi echi boko e ko YouTube na wa kwa subscribe to the mad king ko YouTube na type the mad king sharp ubehu ye programs ne ye no ye de to won so a won saka mi adoma na so said e be ya me di information bi na video bi ato ho a ubenya notification opani gase nia me ma akwa aba metwa tia won sem ye de corona ne de nsuro powerful e bi se bosom bi no osuro yade sanete powerful ye we ni say ye kasa bosom ye den bosom yade a yakuru okay ebi ho ye de bratam okay ye de emoa homa okay sunu homa pataku homa sebo sisire okay ene kraman ne moa ye de moa dompenom ene kuru ansa ne ye de spirit na tram ne ya friend se bosom na bosom oba akofo enye bosom so ti ase obi ane ne bosom a wo ye okay obi ko e oba bi obi ko je tigare okay e oba bi ko je tiamframa e oba bi obi ko je na natongo e ba bi obi ko je na nguro ba bi obi ko je ganare obi ane bosom a wo ye okay ete se enema abrofo ye na bruchire se omoye ahagana ha ye milone enema no abrofo ubeko obi ye ka obi ye trata obi ye bulldozer obi a won ye wo ye nti bosom eguguma horo bebre epacho what edin bi afa na say heaven mpatai wonim so kosoro ba from a won ko heaven eye me konfo ya na me na obi keme ka kire o na adenti am basi metie mu ye na ma kire won ma bi ani so because bible na me minimo no wasi ensum nyame foforo bi nkana entra me so kosoro ba from won ko heaven na sa Christopher ya so de kosoro ba san ba ye njen eniba no mo ba sabe untimi ko bi so kosoro ben okay na so mo ba Methodist fo wom Presby fo wom Anglican fo wom Nkramofo so wom enipa ba nyina ya Christopher so ati ase o mo kwasori obi kura timi frem na na ye pon asori ameba na na ye pon asori ameba nti Christopher no mo na ye adwuma no sa Christopher ni jai ba ye so abosomfo e be jai adwuma ye wo hye adwuma ya se wa kumni pa dodo wasen ba to min kumni pa na mo obi de no be jia so ba ifo ha no ana obi ha no sunsumu a bosum ko kuna nye konfo no waku no ye bosum na aku no sanete tesi wanka sade wonku nipa me de min ku nipa okay abusu afeni ya be hye nkomo na ase the mad king ena ogusu a wo hwe no mia follow ni so sane ye ba live on sabeka ko YouTube ko subscribe this is here opani kase me pa wacho wo adwuma yade wo ukodi obi achi kwa be na fa so wura adwuma we mu me da se emri bi na me yiri bi yare okay na me ne ko sofu bi ho okay e wo wanchi
sɔfoɔ hɔ sɔfoɔ hɔ sɔfoɔ no ka kyerɛ me sɛ made so ɛso me kora so kyɛn me yere ne deɛ ɛnam saa de me nso mebɛ yare ana wɔse daabi na ufie bosom no sɛ wo na aduru so nti na ayɛ adwuma bi ana ayɛ basa no ntu pa san kodi akyiri nti ɛma me ɔkyerɛ ma kwankyerɛ sɛ menyɛ fasting fasting me yɛ the first day 6 to 6 ɛbɔ me yɛ from anopa no ɛkɔkɔbɔ bɛ nɔnan hɔ ne kɔma started de me okay mani so brem na me de me didi yɛ adeɛ kyɛ me san the same thing am so okay mahu sɛ adeɛ na adeɛ sɛ me yɛ nti me de me di akyiri ɛna me tu ho anamɔ ɛna me fa bosom no de yɛ madwuma na ne fie bosom no nkwan ntimi muwa me chinchin yɛ tutu kwa ko sirem ne bunuma mu ko tutu susuma bebrebe ka me de no ho ansa na madwuma no ebegina te kasi abo obi bia ase kyerɛ sɛn di aboyɛ sɛ bia wafum obi ana no obi anya ntawanta obi no afrɛ nsuo ana wafrɛ suman ana wafrɛ bosom bi e de akanche agu so ɛne afrɛ ne sɛ duabɔ sa na tie o kanche agu so sɛ sɛn kanche no wasa de go foforo ba matepen sɛ obi kanche ase kyerɛ sɛn sɛ obi wo betimi aka sɛ ɛyɛ misika ayire sɛ asomasi ana obente ne fa ya ebi nsuo asomasi enya den enku no okay eno no wakanche agu so no pato so ate ase ana sɛ ɛyɛ me yiri ya mene ne wo hoi sɛ obi afa no ɛna me koka abi asomasi afa no kwaku asi edu afa na amoako afa no ɛna me koka no so omfa no de a bosoma asomasi enku no ɛno so wakanche agu so no ɛno no bosom ne timi sɛ no kora sɛ waya bosom ne timi nyawo bosom pɛ no kware bosom hoi ɔmo so ɔmo sinkonwa sɛ ne judge ne magistrate ɔmo kokɔtɔ ɔmo trans di asɛm no na yɛwɔ instant yɛwɔ putupuru asɛm die wɔ hɔ ade a bosom kora mpɛ yɛ awaresɛm emprasɛm ana sikasɛm ɛno kora no timi di asɛm ne putupuru okay na wabua onipa ko no difo ne fo be na bosom akyem sanity ebe pii no timete sɛ so obi ko hyai dwale ne watwi ne to ase agu obi so ade timi hye obi nipa ma ho be physical no atena fam wotwi ne to nyina na okasa eye duabɔ type of duabɔ ben senate ene duabɔ nomie ana sɛ kanchi sɛ na woka no me da se eno ya na ahemfu bebre nti ase na nsem ko pie bi so oba bi oba ne yi ni pieto ne dross etwi ne tugu nipa ne so eno no ya na enye duabɔ enye kanchi eye bususem powerful abususem na waye ete se ono oba ofie na obobra mawuo na mawuo me ma me awuo e wo mra ne ma me nwuye na wo te ne suo no wo se pani bi wo se jaba isem no komni chirem unse ye wone ye bi ho a abrante na baba wa bitime ye ne pani fu ofum se jaba isem no sa de ni nyina wo ye eye abususem edi musuo ene ba wo so sa na tie yanya ne ntie sɛ fitisi ya wo ebesi nne amene wo kasa won hye mpaboa da ahinta sem ben ne ta saa de n'achi na nipa de sani a ya wo aba sɛ so na wo de won hye mpaboa yesi kurom nyinaa wo beba yesi ahimfie fro ahimfie kro na sisi fo ade on sɛ wo pɛ sɛ wo bosom ho yɛ hare a egina wo kra ne usunsun no de kwadwuma so okay so ate ase okay ɛna tete no na sunsun sɔre ebi di sɛ muzama ebi di sɛ odifu nkansa sɔre sunsun sɔre akɛse no na ɔmo nhyampa boa nka sɔre dɛm hɔ na adeɛ baako na mhunu ne sɛ anka bɔnten so nsɛ sɛ ɔhyampa boa asase ejida so no ɛyɛ asase kronkron powerful tumi wɔ asase mu mama masema waka ma asɛm yɛ wɔ bible mu sɛ mose you na asɛm paboa asase a wugina so no ɛyɛ asase kronkron super saa de tie tina ho hyampa boa saa hɛ bosom kora no sɛ ɔpɛ sɛ bosom gyina baabi a bosom mpaeɛ no sabe uwo sikase de na usi dan na oprasta ho a eso gya baabi abɛbɔ mpa ma tokuro da hɔ na asase ne ense ne bi ka no enso na de bi bagu fam bi ka no so ate ase na da bia meka ukosa hwima mu a sahwi adeom de bodua pan sahwi asase asase ho ɔden tetumi e wo wiase nyinaa enti na ɔmo bɛbɔ mpa ya wo sɛ asase yɛ nsa o asase yɛ ne yetumi bi e wo fam Sanity. Bombo Papa Africa and a battle bomb. I dare chire me no me no adwen and Papa Africa me besi hu nkonya ne mabobom. E pepi waka kra wakambi. Wo se nsuo, ye di nsuo abodua, Papa Africa me nyante me ho ase. Ghana hawa opachinye cheme no ye nyanwo. Me pachinye tini abo ye ketem firi kuma ase, ababa pie mo ha. O hwem wo The Mad King, YouTube and Facebook.
the Mad King. Me pachinya chen, achinyira number 1. Share na unya binya binhwe. Download na post. Share na unya binya de enhwe. Nana. Ana okatachi ye hwe ni sei. Empempi no kra me no kasa ebo no aka bi se ensuo ya bosom. Ye de ensuo bodua. Enti se ensuo ya bosom ne de ensuo bodua. Ye fa de se ha ensuo ta ha. Ankofo de bodua. Se opeba na ensuo na wi a bosom na awekọ ana bosom no buso ti asase nim. Eche me ma hwefo adwen. That's it. Okay. Say bosom a spirit. Okay. Send you be a sorry or say Yankopon a spirit. Okay. Roman Fonya ya say Saint Mary. Okay. Saint Moses. Okay. Saint Juan almost Saint Nina a spirit ya den. E wo ho. Saint Anthony mo. Sa Nina a spirit. Okay. Na ma menchira wade bi. Okay. Say ensuo bosom. Na say ensuo na wi a spirit ni gusu ti ho. Okay. So what you say? Enye ensuo na spirit no. Spirit na nkasa wo nsuo nim. A wonfo ani hu no se na ye se ye mfe ani hu otwadi ampo obo ade Nyankopon no. Sa na spirit tie. Ensuo ne wi kura wote ho. Powerful. Se asore so na ensuo ne won nchen a. Ensuo ne wi a ye yi musu a asore no eye adwuma. Na mente asese ya ba wo na ase no di nkomo na onum wi nti ase ye. Enye wi. Eye abua. Abua. Eye tawa. Enye wi na wo no no. Ene edi prum bosom no. Tete no ene na nom. Na to boase wo se ye den. Eye tawa. Ubajo kan bibi se abua. Abua tete abua tawa. Ena me di prum suma me bosom e wodan mu ha no. Okay. Ma bosom ne pe. Okay. Me di wi si akro mbeche me. Mo mpe wi. Okay. Sanete. Powerful. Abusia medinde Papa Africa dwumadi na wo hwe ne ato ne din se eha eye Ghana den na ekoso Ghana me bebie nsem so ama age wo nsem na watime husibi a ewiase eko se de be ya obi ntimi nkun entonkone na wadi apamre ene amanne nachi na wahuni a ekoso Ghana katachi ya hwe ni sei satem obi hwe wo na adwen aye ne ntanta yesi spirit bi awale obi spirit bi awale obi spirit no oye den no kwawale nipa e wo mra oye spirit na nipa ro se ma ware no e ba na sen me da se on setete emre bi atwam olden days now a days no okay a long time ago sana brofo no beka no yeah na ye ma me nom se abayo na ba mu abi dware anadwo a okay every no du ba ku du mienu ho ko no na ahonhom ne tumi asore powerful ena na light abawi asenti ye hunu sharp enti u dware ma me se akosua adwo ana akwabra anadwo a u dware sunsun bi be ware o okay sunsun bi be ware o ebi se u dware aduo okay se eye ba bi a ya boso dan se self contain ana u ba furu ba bi a ya boso e pro damu dia sunsun mutimi ma ho ne mo ma honhom ne tumi no etwam ti de from awiem atumfo okay se etwam na se u gina bontin dware a ho na kono a wotimi ware o okay so atiase eno na abaso da ya na unu obi da no okay sunzuma ware okay na wanya lock na se wono ko covenant ono ko apamo a wo be bre pansa na sa de na firi wakwan okay sa na te no je yenya nhaban ene nubran ene niema bi keka ho ne de akokọ bi ho akrama agina mo abro no man konfirm mo amoja ne de amabosom no no de tumi ata akire ahaban ne kwanti ko ya adwuma sa na te ye kase bayiye wo ho bayiye wo ho meti ha by 14 ba ha be ha me by 4 be ha wo na no by 14 bi ba ha super ebi se obi wo ha ni problem ne ha na bebre se na mani o de ba ya no efi 14 mi dinachi wo ye na dwuma wie ya wo hu se be yie no na ye ha wo konfo no komin chirem obi wo be hwe ne yale akura wie no yale ne wie timi o ma etimi ko ba bi so ana etimi kura be ha wo konfo no sa de ti wo tu yale na samba wo busuo me na me ka kire wo enye ize adwuma we aboa wo mpacho aboa me aboa kwa me so aboa me fi se ye se ehia komfo a wo se magya akom akomfo a mu gya akom nyina ya ho kire ne hia okay se bosom na no namo a abiri bia no ye dwuma ma unya sika asedade okay bi fi asedade ne aboade ne ba ha pa okay na okura no komfo bewu ne wabusuafo a na unia bi ba ba ye dwuma na obebo obehwe se wo de bobra okay obana wanfa bobra wonye okay wo ha me ye dwuma ma wo bi otoproto ma men kran opekuma ka so a me wo fie wo ho okay ahanso mba ma besi abosum fie kama okay ni nyina ne wadwen ene
sabe adwuma na ekwan abafa so obaye na be ye ne hia okay sa na tie ye ka se nkonwa ye den nkonwa ye tate se ahemfie ko to ka se ko dwale nkonwa wo ko ye pani de ye ka se nkonwa ye den nkonwa no so ye bosumegu ahemfie ohini bia na nipa bia de udi akonwa se akonwa ne ye akonwa tuntum a ye ma wa prunwa aprunya se wa metu bia ye ma akosen wo de ye ba ne ye punu no ye di nwan ne mmoa ye mamre ne amane ye wotumi edi tram an no ye wakonwa an no wo nkonwa fie eno na akwasida ye duru ana ye benwa samanfu gina empanifo ebedi akonwa ne wuye ne nyina na ho na mo bede omo bekoku dwan no abo mu din aya mamre ne amane ye wo sa dan nim aprunya no so na mo ye duru no sada tie ye fa ne se wote hayi obi hwewo no sene 160 mo abesene sen na ama no me pato me nyesa adwuma no me ha da bia me kasa adwuma me ye bia nyankopon no me mabosu me kura nkume e wo mra me loto adwuma me nim ye sika yi gu bag me nim ye se bra na me nyi sika mo anefa ko e ye nkonto boni azan e ye confidence trista e fa si wa o se e ye confidence trista e dia me jeso e ye papa Africa bia ya wo hwe me sisi e ye the mad king say your Facebook or say YouTube or Piasso share ma unu binya de enhwe Facebook na wo hwe me a fato wo Piasso share ne amon komo confidence trista e ba be bisawo ne asua ne wo ho the mad king na ubiso a wo hwe ya hwe ne say o say kontopo ni aza on say obitimi ka say man of integrity sharp akwa no kwafo ya o ye dwuma e so ye integrity ya Prosi for that ya trum service with integrity. Yeah. But be bring integrity. Okay, right. Enti se me integrity dia sa adwuma no. Me ye mo bi a me. Ade na me meti asa me ye adwuma mo bi ade asa da bram na me pesika. Na se adwuma no me koye nke me sika bebre na me koye. Ebi se me koye me bosum bekume. Enye service with integrity. Okay. Enye no kwafo adwuma. Okay. Enti enipa bi so ye man of integrity. Okay. Eso ye akwa no kwafo. Okay. Enti se adwuma na de me nya bi. Minim loto here kama yibia magana ban amana de aye feeder roads any highways okay se minim se loto dwuma no ana pocket no dry ana send man no ana se sika yigu bag mu minim here kama yibia magana ban e de aye highways super e de trade teacher for ne nurse for ka ke magana ke ma nurse for nko strike powerful yeah ma high teachers senior high school headmasters ke mo nko strike e bi se akatuantia minim ye minua eye nkontopo ni azan so bi ba me nchen a odimidi onimse me ye confidence mind okay na fe bedru ba bi ni makoye confidence resta odimidi so ye na ba ni maturo fo na se afa no acha mro fo na se aso ye koye ni enka ne tete no enya easy so beti se obi awu obeti se obi awu a obi o free 70 80 90 100 ene obeti no wo kura you enso ne obekọ social media 20 15 10 30 ne wo ena na emre wane nkwakora enso dolls wo wiase betenne ye humu biom ahinta sema na wo ho enese me da se me betena abosu me hu anase na misua no na me ko school na me start do me di nroji okay na me pa boso no sempa enti misua ne ma bi frimpanifo bi ho okay tete na empanifo ne panyin cheche sika powerful na omope nyin chance na omo prisika bet na mranti aba onamo opesika chenyi nche obi kuro timi kasi minya sika na mi wu amepe teteno ne wadro bi ne afa ni kunkuma ana ne wonuro awro a ahaya video so me pese me cheche no ni nyina ye wonuro a ne edigu ye mu mi wonu ma dia na oye no na udi ba ko a eye 10 years wotamo me ne say ya eye mfiedu eno na kan na enkrofo bi ade adwen bu ye se ebinum ye sikaduro na wokọ a ye de aburobu ho na akokoso a se mfie na obedi no eye nkontompo nyinche no ye wo eniema ehaban ne niema ye de ye me de na me ye ne haze me de krama brebo na ye ebi wo sisi a me ye bi sese ya powerful na ba ku bia wo mena ebi ye 50 years and say wonya be 30 years a ubenya 50 years asaya den aka 30 ne ho anu na woda ho a gi ekukuru besi awiam ebe hataw duma kuma wuo mefa wonko minimum ma bi hospital ba bi a mekoto no na wanyi anya 135
Okay. Na o fare e ka so bi fare ya o ti ase Me ti ase pa obi o pese owu. o fare sa na tie So timi mu. doctor ne ba ye pe o say he mon ko frɛ ne hu nipo ne nante pa amra adan ya o say asɛm wo ho doctor ne ba o say ade ne da papa na sene no o ma ntwam a ongu na oyusu bansere na bansere na ama na nyini ana ade no so da ni mu no so no ene de no obi anim ti o mu twa bansere ne wie ye pe ena ofi ade no hospital ne ba ne gina ne nche ne ba be mu o so na netu kwa kwaje ye e ho na ofa mene ye Powerful. Won enemra ntie de maba wa ba no o mu pesika che nyi nche ka tete na me na de me kɔ bosom so okɔ a ye kita ye kokɔ ye nsa ye tu aboba ye besen ne de akɔma bosom me na nya ya o se na na wada woroma me mane me na nei se wo bo ma fe kɔ ba beto o mu a ye be bro bi akokɔ ana sika 100 cedi ana 2 million Wa hyabo. na me na afe so na body bi ankan ne de kɔ so atiase bet ne enkrofo se o ma hunu Kristo a Kristofo nso edi bone kora kya yen abosomfo no Powerful. enti nyi kya de nyi kya ho ene wo hwehwe be hu na kira kwan na gina maba wona menante ne so Nana ye ne asore na yakwa kochi ni abonko mo kakra. Nana ye hwe ni sei. Wasema wo kan mu oduru pa me ye mo ahye me ye sure sa saa na hwefo ne so ye ma ye den ahye wom. Sene ya wo ka se ofa aduro ne mene ye na che se e aduro ye nyi kye aduro. Na ye fa de se obi aba wo nchen. Wa ye saa aduro we bi nyi kye bi ama no. Na onam na ka anya accidenta. Omu obi twituo wo ne so obi ma na dubone ana obi di aduro gu ne nsamu a kwa be na be fa so na saa aduro na nyi kye aduro na ne ye mo no atimi asevi no mihia ho pa me da se okay nyi kya aduro no se wudi a ebi wo bitimi mene me ensa ebi wo mienu ewo mu na se ukọ toilet na onni ba ko a na ezu mu se o ben owu amana no okay ebi na wonya be na nta na 70 years ni aka wo mu no ewo mu a ukọ toilet abesa ne ebi so de no so ye ne yefe de yefe de e ba ko pe enu de bitimi take be 150 years na eye ahobabo ka kwanhia wo be firim okay etu aduro nim ye wo tu aduro ye different nemo obi nso dimi nyana dwen se obi dwu ho adwen bone a ekọ ne so okay back to sender okay entity panifo no mbu bebe wo se ukoba bi ne ma utu se to bom me asumasi a eye menye nana jato amete ho ya eye agina yie ne nipa nyina ne tutu bom wona nim ne wadi agu ne mu okay so atiase na tetefo ne di aduro gu omumu enefo ne di aduro gu ehunam mu onyan ya na odekawa nkabre na gugu yensa tetefo no mu di aduro gu omumu tetefo nkwakora ne mrewa no na omu kora cha akonfo okay na omu aben so atiase gu omumu na omu wo anuja petremajan edina obi wo ha se ote tetefo no ne banifo timitna abobo no baabi ubawu se omse baba ya cha se yire de aduane ba na ema no embema na te ho no we se yenkrakra we se yabe we se yenkrakra we se yabe ubawu ana ba ko aye nyankuma de bi woni tirim onim ne obeye waka na mowura timfom na nkwa na hwegu o te remanganjiro se yabe correct oba bi su twam omse we na hwene ye buru we si na hwene ye yero we si na hwene ye tuntum obi ti wa ne oje akyen na wahunu ahwene no wote wono wo wani wahunu ahwene no ubehu ase ahwene na te osere manka nkire wo sa hwene le fita omani kwachiri o ma di nuro na gu omumu tetenu no omudi nyinche no ma san di nuro ankasa ye de hwade ye enti na ukodwabo bi ase a ohene bi na ase obi odimu so te ase a ohun se etu obeto anentoko bi besi ewo ahemfie wa otimi sore de omugya ho because bibia pem na chere nse won sore na ne ebesi ne nye eye duro wadi nduro ni nyina agunu mu enti obi kura timi fatuo de chere nipa ne so opoma empoma oto ayento efise wadi nyinje duro ne mene nso ye ne mene nso obekọ super sanatie sa duro ne bi wo waso ya wo ye bi mo oba me ye bia ma na mom sabe oba ye hwe utrim no kuma mu ansa na ya duro no powerful enye obi na ye sa duro ni ma no powerful na ni titiri mpo empanifo mom ye nyuma titiri no mo ba pa na mom mrantie ne ya no mo ntama ne mabawa ya de pesika mo de sika na mo pe na me da bia beka sika ye gu bag mu ene sika ye frego bebre ngrofo ye ntidi so ne menya bi super enu nti na wo be fra na na be wo be fro ka ba ma so ye ha ma powerful
menyɛ saa adwuma no bi